kabiri seli fana fo sisan mɔgɔw bɛ yan dɔ tɛ ka bɔ jama la dɔ de bɛ ka fara kan o bɛ koba de yira. Ka Choguel dafa ni kuma dɔ ye u ye sɛnɛkɛlaw M5 ka kɛlɛ kɔnɔna na u ye sɛnɛkɛlaw olu ka nɔgɔ u ye kɔɔri bɛ san da min na u y'a kɛ 50 ye u tun ye 55 de fɔ mais u y'a kɛ 50 ye mais u ma min u ye min ma fɔ engrais tun bɛ 2000 la a tɛ 2000 bɔ dɔɔnin b'a jɛ u ye engrais kɛ 3000 ani 600 ani 81 ye o ye kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ ye kɔlɔn kɔnɔ u ye engrais kɛ 7923 mais min fana tɛ fɔ la sɛnɛkɛla min ma kɔɔri sɛnɛ ɲina a ka ca ni min y'a sɛnɛ ye donc dɔ bɛ fara u ka sɛgɛn kan min tɛ fɔ la sɛnɛ tɛ sɛnɛ tugun sɛnɛ tɛ ka kɛ tugun jamana kɔnɔ kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ minɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ olu fɔli la école karamɔgɔw ka article 39 décret ma ta fɔlɔ o kunkun kɔnɔna na u ye juges ka baara min kɛ k'u ye min di juges ma juges école karamɔgɔw sɛnɛkɛlaw aw ka dɔn k'a fɔ fɛn dira aw ma mais fɛn t'aw bolo fɔlɔ fanga in tɛ se ka kɛ nin bɛɛ baara ɲɛ min ye a baara ɲɛ min ye a kɛkun ye k'a fɔ walasa dɔ ka bɔ nin kɛlɛkɛcɛw la i komi u ye mɔgɔw minɛ cogo min na Kayi i komi u ye mɔgɔw minɛ cogo min na Bamako i komi u bɛ ka mɔgɔw faga u b'a ɲini dɔ de ka bɔ a ka kɛlɛ la ŋanamuŋanaw ma ɲa tugun kumalangolow ma ɲa tugun maintenant ne bɛ min fɔ sisan Macron je vous en prie comme Jean-Luc Mélenchon m'a dit de porter sa parole au peuple malien comme quoi lui, Jean-Luc Mélenchon, il est derrière le peuple malien, il est pour la révolution citoyenne. Alors je vais dire à Jean-Luc Mélenchon de dire à M. Emmanuel Macron de se taire un peu. Au sujet du Mali, du Mali, que M. Macron la ferme et qu'il la ferme hermétique. Il va faire un peu aye tigɛ fo dabila wasa komi waati koron no ngana kuma kana jenya amanga jenya Macron ko Mali ko surasu kanu dado Mali ka kɛlɛ in na ko ni surasu dado Mali ka kɛlɛ la ko CPI bɛ yen dɛ ko TPI bɛ yen dɛ a do sena bosse Macron ni e bɛ TPI ni CPI ko kuma de la Sarkozy ye Libi ci ta n'o ye CPI la ni ye tiɲɛ ye o tuma bi fajiri na mugu cira Kɛbarana gendarme fagara Kɛbarana Mali sɔrɔdasiw u bɛ sa don o don miliyari 1,200 miliyɔn 200 o taara k'o di ko ka maramafɛnw san Macron anw ka saradiw bɛ ka sa don o don e ɲɛkɔrɔ u bɛ sa don o don o tuma sɔrɔdasiw na y'aw sigi k'aw bolo da aw sen kan a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la k'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna i ko i ye bobo ye marifa b'i kan i bɛ sa don o don i laban na kuma o i bɛ kuma Ablaye Kulubali ayo ma ko an kana mɛn quoi n t'a mankan in fɛ an ka kuma parce que an bɛ kuma in basigi de parce que an sera ko dɔ la waati dɔ la sisan fo tiɲɛ ka fɔ tiɲɛ in k'a dɔn ka fɔ jamana ta ta ye taa ka dɔn ko jamana ta ta ye Ablaye Kulubali ko général Ablaye Kulubali ko sɔrɔdasiw général Ablaye Kulubali ko ten ko sɔrɔdasiw aw bɛ se ka taa nin kɛnɛ in kan nka aw kana tolen don a ye na kɛnɛ in kan ko minnu bɛ piquet la olu ka to piquet la o tuma minnu yɛrɛ bɛ piquet la anw yafar'u ma minnu bɛ tɔ ninnu a ye aw tenue bila a kana fara an kan ko min don a dabila tɔ tɛ fo IBK ka taa
Bill Boubacar Ba, ministre de l'administration territoriale, migné élection interférée. Aye Moufo, à quoi Bill Boubacar Ba, pour qu'on manifestant sera Bromika Dana, administration qu'on a caillé d'attrou, à Goutoui. Aïwa, à toi et mouillé 600. Donc Bill Tako, Bill Teibikako, et appelé Koulibel Tako, et Thibaut Tapo Tako. Parce que Thibaut Tapo, Aouara Kalama, Ante Abana Kele ou Suramike, Akela Tapo et Nakoibika Kafanabi, Aoula Abora Malikono, Sapani Mangaoula, Bo Malikona, Tadimanako. Donc, Aye Faraka Foko Tapo Bam Blakasola, on devait Tapo de Blakasola. Tapo c'est comme Moshi Blakasola. Wakasola, Moumine Ka Blakasola, Moumine Ka Mouchi Mola, Anga Fopika Bana, Abana. Me bokmala ka wele kandro nebla dini e biye nya fo syndicat bela de lena aw be ko kaya ka nyini fonke foi madawma aw be ko fa may ni tara sema mo ngoni accord d'Alger signé nous bolba accord d'Alger là ni nous kumana kere fe o ba fo ko fanke foi ku ta fe ko foi nyana bo ni sera Sénégal la ko fanga ta ka fo nyina bo otma est-ce que awere amu yere ba ka nyina bo na ma fa ka nyina bo minu fleni ni min be wula kenega ko ka nyina bo otma ba fo abaka bas na ka moyana ni e occasion de dalele malika e refro ni e occasion de dalele anga te di nyoma anga benga ka ni nyoche benga ni ka ko ni benga bela dele benga ni ka ni benga be otma alabas intala ene sema ka coordinateur bi mo ni plateforme ka coordinateur bi dozo contre ni sané mo ala kama contre ni sané kama minu ndere no la ayna anga fereke anga ni chaimboe anga kamana tabulo ko sigi jamana o ka kre o ka kre bonni mo ni to na ibe ko ni no fe jeli bo chara anga kamana ko ke sa jeli bo chara Mosa Tachara, Umasa Dorala, Fomra Bagajuya, Kobanka, Minobanka, Satamro, Boitino Sera, Tassit Basera, Otma, Alabas, Algérie Nikla, France Nikla, Ibeka Nikla. Mounoubéa, Anamoubé, on devait nous Okla, on devait nous Okmabo. Quand on est Sanemro, Aye Clonia Dabla, Anga Digari Djougou Dabla. Anga fara ɲɔgɔn kan an ka ni cɛ in bonya an ka tɔw woloba ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛ ka siɲɛ k'an ka jamana an b'a dilan wa sani an ka bɛn la mɔgɔ si tɛ mugu ci mɔgɔ la parce que an b'a ɲinina ka balo de ka hɛrɛ de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ dɔ kɛra sɛgɛnna wa farafinna mɔgɔw ka kuma laban farafinw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko kalo tile 14 nin kalo ye tile 14 Tokolo de la bain. Koni kalo kile 14 farafin ko Bruxelles ko be mani jansa on a bien taré. Ko bekabo. Fara de demana beka ku ka ɲɔgɔn sɔrɔ 14 juillet 14 août. Kalo kile 14 Union européenne dala olu min b'a ŋanamu kɛ ko ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ dala ko ka Mali jansa k'an bɛ baara min na k'an tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn ye an bɛ ka kɛ Laginɛ ye an bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ye an bɛ ka kɛ Burkina ye an bɛ ka kɛ Niger ye an bɛ ka kɛ Sénégal ye wa an bɛ ka kɛ Farafinna bɛɛ